علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بیٹو، اللہ اکبر۔ ہمارے اساتذہ کبار شیوخ جن سے ہم نے استفادہ کیا، وہ ہمیں یہ نصیحتیں کیا کرتے تھے، بیٹو ہر فن کے اندر ایک مختصر متن کو زبانی یاد کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے شیوخ نے یہ ہمیں نصیحتیں کی کہ ایک چھوٹا سا متن ضرور زبانی یاد کر لو۔ تو ہمارے بیٹوں میں سے جو دورہ میں شریک ہوئے، بعض بیٹوں کو توجہ دلائی، انہوں نے منظومہ بیکونیہ یاد کیا۔ تو میں چاہتا ہوں ان سے ہم سنیں۔ یہ ہمارے محترم فضیلت مآب حافظ علی اعظم بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آنکھوں کی بنائی سے معذور ہیں، لیکن دل و دماغ کی بصیرت اللہ تعالیٰ نے وافر عطا فرمائی ہے، اور بڑا ایسے ہمارے بھائیوں کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے۔ کاش زور کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ایسے بھائیوں کو کسی لائن پر لگا دیا جائے۔ قسم اللہ کی یہ لوگ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ کسی لائن پہ چڑھا دیا جائے، علم منہج کی، علم و تحقیق کی، علم حدیث جرح و تعدیل، علم تفسیر کی، یہ اپنے دور کے حافظ پنجاب وزیر آبادی بن سکتے ہیں رحمہ اللہ۔ اگر ان پہ محنت نہ کی جائے تو یہ بڑا ذلیل و خوار کرتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے، تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹے کو اس دور کا محدث پنجاب وزیر آبادی صاحب جیسا بنائے۔ حافظ صاحب یاد کیا منظومہ بیکونیہ؟ تو عربیوں کے انداز میں سنانا جیسے میں نے شرط لگائی تھی۔ شاباش، سنائیں بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظومۃ البیکونیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابدأ بالحمد مصلیا علی محمد خیر نبی ارسلا، وزیم الاقسام الحدیث عدہ، وکل واحد اتا وحدہ، اولها الصحیح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف تركا وغدت رجاله لا كالصيح معنأن كعن سيد أنكرم، ومبهم ما في راوي لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وزده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذك، ومرسل منه الصحابي سكت، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعزل ساكت منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بأن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راب ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن القسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو فرد على روايته، وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن عند أهيل الفن، وذو اختلاف سند أو متن مضطرف عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرير عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخيه، متفق لفظا وخطا متفق، وزده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وزده مختلف فحش الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون، فوق 30 ب40 أتت،
وأبياتها ثم بخير ختمت ولله الحمد। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी बग़ैर किसी गलती के हाफ़िज़ साहब ने सारा हमें मंजूमा बेकुनिया सुनाया है। ये बिल्कुल मुख्तसर है। इसकी शरह अरबी में तो बहुत शुरुआत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी इसकी शरह मेरे फ़ाज़िल दोस्त फ़ाज़िल भाई क्लास फ़ेलो फ़ज़ीलतुल शेख शेखुल हदीस रियाज़ आके बसरी हाफ़िज़हुल्लाह मुल्तान वाले, उन्होंने इसकी उर्दू में शरह भी लिख दी है। वो मैंने नज़रसानी भी करके उनको भेज दी है। इंशाअल्लाह वो रमज़ान के बाद हम उसको शाया कर रहे हैं। बेटा ये आमश बेटा है, आमश यानी मेरी भी अभी 41 साल उम्र हो रही है। तो 41 सालों में मैंने जितने लोगों से मिला हूँ ये पहला बच्चा जिसका नाम आमश है। वाज़े तो बहरहाल इस बेटे ने भी इस मंजूमा को याद किया है। तो बेटा हाफ़िज़ साहब ने ना अरबी लहजे में नहीं सुनाया, वैसे बहुत माशाल्लाह तेज़ हैं, काश अरबी लहजा अपनाने में भी तेज़ी दिखाते तो मज़ा आ जाता। ये गलती आपसे हुई है। जी बेटा अरबी अंदाज में सुनाना है। शाबाश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजूमतुल बैक़ूनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दअु बिल्हम्दि मुसल्लियन अला मुहम्मदिन खैरि नबिय्यिन उर्सिला वदी मिन अक़सामिल हदीस इद्दा व कुल्लु वाहिदिन अता व हद्दा अव्वलुहा अस्सहीह व हुवा मत्तसल इस्नादुहु व लम युशद्द औ युअल यर्वीहि अदलुन ज़ाबितुन अन मिस्लिहि मुअतमदुन फ़ी ज़ब्तिहि व नक़लिहि वल हसनुल मअरूफ़ु तुरुक़न व गदत रिजालुहु ला कस्सहीह इश्तहरत व कुल्लु मा अन रुतबतिल हुस्नि क़सुर फ़हुवा ज़अीफ़ व हुवा अक़सा मन कसुर व मा उज़ीफ़ लिन्नबिय्यिल मरफ़ूअ व मा हुवा लिताबिइन हुवल मक़तूअ वल मुस्नदुल मुत्तसिलुल इस्नाद मिन रावीहि हत्तल मुस्तफ़ा व लम यबिन व मा बिस्सम'i कुल्लि राविन यत्तसिल इस्नादुहु लिल मुस्तफ़ा फ़ल मुत्तसिल मुसलसलुन कुल मा अला वस्फ़िन अता मिस्लु अमा वल्लाहि अंबानिल फता कदा क़द हद्दसनीहि क़ाइमा औ बअद अन हद्दसनी तबस्समा अज़ीज़ुन मर्वि इस्नैन औ सलासा मशहूरुन मर्वि फ़ौक़ मा सलासा मुअन्अनुन कअन सईदिन अन करम व मुबहमुन मा फ़ीहि राविन लम युसम व कुल्लु मा क़ल्लत रिजालुहु अला व ज़िद्दुहु ज़ाकल्लज़ी क़द नज़ला व मा अज़फ़तहु इलल अस्हाबि मिन क़ौलिन व फ़िअलिन फ़हुवा मौक़ूफ़ुन ज़ुकिन व मुरसलुन मिन्हु अस्सहाबिय्यु सक़त व कुल ग़रीबुन मा रवा राविन फ़क़त व कुल्लु मा लम यत्तसिल बिहाल इस्नादुहु मुनक़तिउल औसाल वल मुअदलु साक़ितु मिन्हु इस्नान व मा अता मुदल्लसन नौआन अल अव्वलुल इस्क़ातु लिश्शैख़ि व अन यनक़ुलु मिम्मन फ़ौक़हु बअन व अन वस्सानि ला युस्क़ितुहु लकिन यसिफ़ औसाफ़हु बिमा बिही ला यनअरिफ़ व मा युख़ालिफ़ु सिक़तुन फ़ीहिल मला फ़श्शाज़ु वल मक़लूबु क़िस्मानि तला इब्दालु राविन मा बिराविन क़िस्मु व क़ल्बु इस्नादिन लिमत्निन क़िस्मु वल फ़र्दु मा क़य्यदतहु बिथिक़तिन औ जमअइन औ क़स्रिन अला रिवायतिन व मा बिइल्लतिन गुमूज़िन औ ख़फ़ा मुअल्ललुन इंदहुम क़द उरिफ़ा व ज़ु इख्तिलाफ़ि सनदिन औ मतनिन मुज़्तरिबुन इंद उहैलिल फ़न्नि वल मुदरजातु फ़िल हदीसि मा अतत मिन बअज़ि अल्फ़ाज़िर रुवाति इत्तसलत व मा रवा कुल्लु क़रीनिन अन अख़िह मुदब्बजुन फ़अरिफ़हु हक़्क़न वंतख़िह व ज़ु इख्तिलाफ़ि सनदिन औ मतनिन मुज़्तरिबुन इंद उहैलिल फ़न्नि वल मुदरजातु फ़िल हदीसि मा अतत मिन बअज़ि अल्फ़ाज़िर रुवाति इत्तसलत व मा रवा कुल्लु क़रीनिन अन अख़िह मुदब्बजुन फ़अरिफ़हु हक़्क़न वंतख़िह
متفق لفظا وخط متفق وزده فيما ذكرنا المختلف مؤتلف متفق الخط فقط مؤتلف متفق الخط فقط وزده مختلف فحش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت صدق اللہ جزاکم اللہ خیرہ۔ میرے بیٹو بس نہیں کرنی، ابھی آپ کل گھروں کو جا رہے ہیں تو الفیہ یعنی اصول حدیث پر کتنے الفیے ہیں؟ امام عراقی کا الفیۃ الحدیث، امام سیوطی کا الفیۃ الحدیث، اللہ اکبر، سیوبی مکہ مکرمہ والے امام محدث محمد بن علی بن آدم السیوبی، ان کے تو کئی الفیے ہیں۔ اس طرح ہمارے فاضل بیٹے ابو دحیم رضوان ناصر الحسینوی حافظہ اللہ، ان کا الفیۃ الحدیث ہم نے شائع کر دیا ہے، یعنی یہ ہند بر صغیر کی طریقہ پہلا الفیہ ہے میرے علم کے مطابق۔ تو سب سے جو آسان الفیہ ہے وہ امام سیوطی صاحب کا الفیہ ہے، بڑا آسان انداز میں لکھا ہوا، اور ابو دحیم صاحب ہمارے بیٹے نے جو الفیہ لکھا ہماری تحریک پر وہ بھی بڑا آسان ہے، تو وہ بھی یاد کریں، نیت کر لیں انشاءاللہ۔ آپ نے بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔